हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल विलेज एंड विलेजेस आपने समस्ते केमी अच्छा आशा करें समस्ते बहुत भल थे आज हूँ वैलेंटाइन डे तो समस्त को हैप्पी वैलेंटाइन डे आउ गोटे इम्पोर्टेंट डे जोटा कि ब्लैक डे आउ कौन कहले कहीं भावे हुए तो ये ड्रामा कर निज वीडियो निज चैनल ग्रो करने सब ड्रामा कर बेसी किसी कहबी तो आज ब्लैक डे वैलेंटाइन डे ठू भी इम्पोर्टेंट ब्लैक डे तो आ बेसी किसी कहबी तो सकाल सकाल माँ को आज स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हो बाहर ओढ़ाऊँ पूरा माने जो बाहरटा जितेटा थिला माने सामनाटा जितेटा परिष्कार था सेटा प्रत्येक दिन ओढ़ी था आज से पूरा चारिआडे परिष्कार कर आम घर ट्यूबवेलटा पछपटे अच्छी तो सेटिक जावाई जितेटा रास्ताटा भी से परिष्कार कर से काम करतु मो काम करी मु जाऊँगी काली जो प्याज फूल पियाज साई आनी तो बाबा कही से सकाळू आलू देकी भल कि तरकारी कर तो मुझे जाऊँगी सेटा ही करी काटिकी परिष्कार करी सॉरी काटिकी मसला तैयारी करी तरकारी करी कहीं सकाळू से घर को चली आसिले बिल देते पानी दवापाई तो खरा दिन में धान चाष ए तो पानी नदेले धान गछ हेनी मरीज तो से गचर पा दवापाई जाइए तो मुझे जाऊँगी सी आसिले ही मत पचारे मुझे कही कौन करनी तो मुझे जाऊँगी से सब करदेवी पियाज साई काटनी आउ आज तो समस्त छुट्टी माँ भी छुट्टी मोर भी छुट्टी आमर छुट्टी हेनी के आमर घर कम के छुट्टी रही आ बाबा जेहेतु चाष कर चाष कम के छुट्टी रही एका हूँ सब सरकारी लोकंर छुट्टी हाँ मो माँ हूँ सरकार लोक छुट्टी रमर छुट्टी रही तो जाओ आमर छुट्टी दरकार भी नहीं आम घर अच्छे बिंदास अच्छे आम सरकार लोक होबार भी दरकार नहीं तो मुझे जाऊँगी प्याज साइड बाहर करके काटनी माँ ए जस्ट दे गले एसबू हूँ बासंग पत्र तार पत्रटा छिड़ी देते तार जो मझे शिरटा रुहे से शिरटा कहीं पत्रटा छेचिले आहरी बेसी पिता लगे से खाली तार शिरटा छिड़ी आणिकी आम छेचु काश हेले ठंडा हेले खाइले भल हो जाए किंतु मेडिसिन ठू भी भल काम करे मोर निजर एक्सपीरियंस रु कहूँ माने मेडिसिन भी 2-3 दिन लगे काम करने किंतु यहाँ 2 दिन खाइले ही भल हो जाए ठंडा तो महाशयंकर काश हो सर्दी लगी 3 दिन हम से पिता खावाई नाराज मुझे दिन कही बासंग पत्र 2टा आणिकी छेचिदेवी तो से कहले जे मु बासंग पत्र छेचा खाइबी ना मत पिता लगे तो मुझे एक्चुअली मुझे मन देनी मन भी ना तो आज माँ आणिकी देले सब आम घर पछाड़े हो बाड़ी रे तो से पत्रटा को छिड़िकी तो शिरटा बाहर कर माँ धोईकी आनी तो छेचिकी से घरे नहांती जाइए बाहर को आसिले छेचिकी सब देवी जबरदस्ती खावाई पड़ो ना काश भल हेनी आ मोपाई माँ को कही थालकुड़ी पत्र आने जो चा खाई खाई निजर भी माने देह खराब कर सारे तो मत चा पीवाई मना कर माँ को जो थालकुड़ी पत्र जदि आप कहीं जानते थालकुड़ी पत्र को एमती भी धोईकी खाली पेटे खाइले भी किसी प्रॉब्लम नहीं तो एमती मुझे खाई पारे टी गंधटा आसे तो से मुझे छेचिकी तार रस बाहर करके चीनी गुड़े सरबत करके पीए तो सरी जाम घरे मुझे लगे कि से सब पत्र बाहर 2-3 दिन हम लगे आज पत्र गुड़ाक थिला से तार डाले डाल तो नुहे तार लताटा तो से पत्र को मु छिड़िकी खाई सारी तो से माँ को पठे जो पड़िशा घरे अच्छी अनेक अच्छी तो से माँ को कही से नहीं आस बेसिक नहीं आसले 2टा रखीदेली 2-3 दिन चलो डेली जीवाई भी भल लगे तो माँ आसतु तो से पर्यटन मुझा को छेचिकी रेडी करे महाशय भी चली आसवे आज जबरदस्ती मेडिसिन खावाई पड़ो एबे बाजे 12टा माने 12टा हैनी 11:45 आउ एबे आम घर होम मिनिस्टर खिया दिया कर माने छुट्टी रहिले जा अवस्था लोक छुट्टी रे टिके खिया दिया सारी शीघ्र रेस्ट होम मिनिस्टर माने आमार घरे होम मिनिस्टर ना तुमी आमार घरे होम मिनिस्टर
অর্ডারটা দিবনি এটা কর সেটা কর মানে দেশি ভাষায় হোম মিনিস্টার তো নাই বুঝল ଆଉ ପଟେ ଚାଲିଛି ମୋର ରୋଷେଇ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଖମାରୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବସେଇଛି ଟେରା ବଙ୍କା ସବୁ କାଟା ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ କାଟା ହେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ହବ ଆଉ କି ହବ ଡାଲି ଆଉ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ନିରାମିଷ ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପିକନିକ୍ ହବ ନା ସରି ଫିଷ୍ଟ ହବ ଆମେ ବି ଚାଲିଯିବା ବିନ୍ ବୁଲାଏ ମେହମାନ ନାଇଁ ଡାକନେ ବି ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଖିଆଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ରିସେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ 1টাରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇକରି ଉଠେଇ ତ ପାରବେନି ଆଚ୍ଛା କରି ମାଂସ ଭାତ ଠାସି ଦେବା ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବା হ্যাঁ କପାଳେ ନାହିଁ ଚାଲିଗଲେ କିଏ କହିବ ଯେ ଉଠି ଯାଉ ବୋଲିକି ନା କିଏ କହିବ ଯେ ତୋତେ ଦବାନି ବୋଲିକି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଖାଇକି ଚାଲି ଆସିବା କିଛି ଆଳୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବସେଇଛି ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଧୋଇକି ବସେଇଛି ମାନେ କାଟିକି ରଖିଦେଲା ପରେ ଆଳୁର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଟିକେ କଳା ହେଇଯାଉଛି ଲାଲ ଲାଲ ନା କଳା ନାଲି ହଁ କଳା ହଳଦିଆ ମାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ କଥା କହିବେନି ଓଡ଼ିଆ କଥା ତାର ତ ଦରକାର ନା ବେଙ୍ଗଲୀ ବି ବୁଝିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଶୁଣତେ ବି କହିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଶିଖିପାରୁନି ଘରେ যেটা ইউজ ହୁଏ ଦେଶୀ ଭାଷା ସେଟା ଶିଖି ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୀଟା ହେଲାନି କପାଳ ଖରାପ ତାହେଲେ କାଲି ଘରେ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ବନ୍ଦ କାଲି ଯିବା ସ୍କୁଲ ଖାଇତେ ଏମିତି ହେଇତାନି যেটি ଯାହା ଘରେ ବାହାଘର ହେଉଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ଚାଲିଛି ବାହାଘର ହଉ ବ୍ରତଘର ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ସେଠି ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଘରେ ରାନ୍ଧାବାଢ଼ା କରବାନି ପୁରା ଘର ମାଂସ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲି ଖାଇତେ କେହି ଖେଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେନି ଖାଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିନି ଏମାନେ କି ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କହିଥାନ୍ତେନି ଯେ ଏଠି ଖାଅନି କି ବସନି କି ପାଇଁ ଆସିଛ କେହି କହିପାରିନଥାନ୍ତେ ଖାଇବା ଜିନିଷରେ କେହି ଆଜିକାଲି ନା କହିବେନି ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଛି ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କି ସୁନ୍ଦର ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବସିଛି ଥାଲକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମା ଆଜି ଚେର ସହ ତାର ଲତାଟା ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତ କହିଲେ ଲଗେଇଦେ କାହିଁକି ନା ନିଜ ଘରେ ଯେଟା ହବ ସେଟା ନିଜର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଏତେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଉଛି ଏଟା ବି ଲଗେଇ ନିଏ ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯେ ହେଡ୍ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ରିଲେଟିଭ୍ ତ ସେ ମୋର ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜେଜେଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହ ଖରାପ ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ମା ବାବା ଆଉ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ଏକା ତ ସେ ଜେଜେଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରେସ୍ ମେକର୍ ବସେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖା କରି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କେହି ସ୍ୱେଟର ଚଦର କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀତ ସେ ସ୍ୱେଟର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ସ୍ୱେଟର ଚଦର ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ତ ବୁଝି ହେବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ସେତେବେଳେ ଶୀତଟା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଖରେ ଆମ ମାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତା ପାଖ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘର